u prostoriji sa grupom ljudi. Pred vama je zadatak toliko jednostavan da ga može riješiti i dijete. Na zidu se nalazi jedna linija. Pored nje nalaze se još 3 linije različitih dužina. Vaš zadatak je samo da kažete koja od te 3 linije odgovara prvoj. Nema zamki, nema skrivenih trikova. Odgovor je potpuno očigledan. Prva osoba odgovara, druga osoba odgovara, treća osoba odgovara, četvrta osoba odgovara i svi daju isti odgovor. Problem je samo u jednoj stvari. Sada je red na vas, gledate linije, jasno vidite da je odgovor drugačiji. Ne postoji nikakva sumnja. Vaše oči vide istinu, vaš razum zna istinu. Vi znate da je grupa pogriješila, ali svi prije vas rekli su nešto drugo. Šta biste uradili? Da li biste vjerovali sebi ili grupi? Većina ljudi vjeruje da bi ostala pri svom mišljenju. Većina vjeruje da je dovoljno jaka da se suprotstavi grupi. Većina vjeruje da bi rekla ono što vidi. Ali jedan eksperiment iz 1951. godine pokazao je nešto sasvim drugačije. Njegov autor bio je psiholog Solomon Asch. U to vrijeme svijet je pokušavao pronaći odgovor na jedno važno pitanje. Kako je moguće da milioni ljudi slijede mišljenje većine, čak i kada je ono očigledno pogrešno? Kako je moguće da se pojedinci odreknu vlastitog razuma samo zato što se ne žele razlikovati od drugih? Asch je odlučio da to testira. Njegov eksperiment bio je nevjerovatno jednostavan. U prostoriju bi doveo jednog pravog učesnika. Pored njega sjedilo je još 8 ljudi. Međutim, postojala je jedna tajna. Tih 8 ljudi bili su saradnici istraživača, glumci. Pravi učesnik to nije znao. Na početku eksperimenta svi su odgovarali tačno. Atmosfera je bila opuštena. Sve je djelovalo normalno. A onda se nešto promijenilo. Glumci su počeli namjerno davati pogrešne odgovore. Ne malo pogrešne, nego potpuno očigledno pogrešne. Linija koja je bila kraća proglašavana je dužom. Linija koja nije odgovarala proglašavana je tačnom, 1 po 1. Svi su govorili istu stvar. Kada je došao red na stvarnog učesnika, dogodilo se nešto fascinantno. Mnogi su pogledali linije. Vidjeli su tačan odgovor. Znali su da grupa griješi. Ali ipak su se složili sa grupom. Ne zato što nisu vidjeli, ne zato što nisu razumjeli, nego zato što nisu željeli biti jedina osoba koja se razlikuje. Rezultati su šokirali svijet psihologije. Oko 75% ljudi barem jednom se složilo sa grupom, iako su vlastitim očima vidjeli da je odgovor pogrešan. Zastanite na trenutak i razmislite o tome. 3 od 4 osobe bile su spremne zanemariti ono što vide, samo zato što većina tvrdi nešto drugo. To nije dokaz ljudske gluposti. To je dokaz koliko je snažna ljudska potreba za pripadanjem. Kroz hiljade godina naši preci nisu mogli preživjeti sami. Grupa je značila sigurnost. Grupa je značila zaštitu. Grupa je značila opstanak. Biti izbačen iz grupe značilo je opasnost. Naš mozak i danas nosi tragove tog drevnog mehanizma. Zbog toga nas kritika boli. Zbog toga nas ismijavanje boli. Zbog toga nas odbacivanje boli. I zbog toga ponekad šutimo čak i kada znamo da smo u pravu. Najzanimljivije je to što se Aschov eksperiment nikada nije završio. On se događa i danas. Događa se na društvenim mrežama. Događa se na poslu. Događa se među prijateljima. Događa se u porodicama. Koliko želimo pripadati? Koliko puta prešutimo ono što mislimo jer osjećamo da smo sami? Solomon Asch nije tražio odgovor samo na pitanje o linijama. Tražio je odgovor na pitanje koje i danas oblikuje naše živote. Koliku cijenu smo spremni platiti da bismo bili prihvaćeni? I upravo će njegov sljedeći eksperiment pokazati da je ta cijena mnogo veća nego što većina ljudi želi priznati. Ako je jedna grupa ljudi mogla natjerati čovjeka da posumnja u vlastite oči, zamislite šta danas može učiniti cijelo društvo. Pretplatite se na Treba da znaš.